बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का सबसे पहले आगाज़ कर लेंगे, बात करेंगे होलनाक ज़लज़ले के हवाले से। आपको बताएं कि वेनेज़ुएला में 29 अक्टूबर 1900 के बाद सबसे ताकतवर ज़लज़ला। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले ज़लज़ले की शिद्दत 7.2 थी। 1 मिनट से भी कम वक्त में आने वाले दूसरे ज़लज़ले की शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड की गई है। बड़े पैमाने पर तबाही, 164 हलाकतों की तस्दीक हुई है। 1000 से ज़ायद ज़ख्मी, 11,000 अफराद लापता हैं। 22 मंजिला इमारत समेत मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिशें, सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। वेनेज़ुएला में इमरजेंसी नाफिज, स्कूल और ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ज़लज़ले का मरकज़ दारुल हुकूमत क्रॉक्स से 284 किलोमीटर मशरिक में था। ज़लज़ले के झटके अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया और खित्ते के कई दीगर मुल्कों में भी महसूस किए गए हैं। कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिका की ज़लज़ले से तबाह वेनेज़ुएला को मदद की पेशकश। सदर ट्रंप कहते हैं वेनेज़ुएला से आने वाली इब्तदाई इत्तलात अच्छी नहीं हैं, मदद के लिए तैयार हैं, अपने नए और अजीम दोस्तों के लिए हाजिर हैं। कोलंबिया, पनामा, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन और यूरुग्वे की भी वेनेज़ुएला की मदद की पेशकश। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से तबाही और नुकसान पर शदीद अफसोस का इजहार। वेनेज़ुएला हुकूमत, अवाम और मुतासरीन के अहल खाना से इजहार हमदर्दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा वेनेज़ुएला के अवाम सानहे का बहादुरी और अज़्म के साथ मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा मुश्किल वक्त में मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। दूसरी जानिब शुमाली जापान में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। टोक्यो में भी झटके महसूस किए गए हैं। जापान की मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ एवाती का साहिली इलाका था। गहराई 50 किलोमीटर थी। हुकाम के मुताबिक जिस इलाके में ज़लज़ला आया वो सबसे ज़्यादा ख़तरे का जोन है। जापानी वज़ीर दिफा की फ़ौज को ज़लज़ला ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लेकर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी गई है। तो नाज़रीन, आबनाए हुर्मुज़ पर किसी एक मुल्क की मलकियत नाकाबिले कबूल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बहरीन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आबनाए हुर्मुज़ में कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। खलीजी मुमालिक आबनाए हुर्मुज़ पर टोल या टैक्स के खिलाफ हैं। ओमान ने कहा वो आबनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स लेने के हक में नहीं है। कोई भी मुल्क आबी गुज़रगाह से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। ईरान के साथ मुआहदे में खलीजी इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। खलीजी मुमालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें बहुत अच्छी रहीं। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त तक अमन नहीं हो सकता जब तक ईरान दहशतगर्दों की मुआवनत जारी रखेगा। ईरान को अपनी प्रॉक्सीज़ की हिमायत तर्क करना होगी। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदरफ्त पर नज़र है। जहाज़ों की आमदरफ्त ना हुई तो ये मुआहदे के खिलाफ वर्जी होगी। हम इक़दामात से ईरान की नेक नीयती देखेंगे। मार्को रूबियो का वेनेज़ुएला में नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा मुश्किल की घड़ी में वेनेज़ुएला के साथ हैं। वेनेज़ुएला की मदद के लिए इमदादी टीम्स भेजी हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए कोऑर्डिनेशन लाज़मी करार दे दी। ईरानी फौज ने खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि तेहरान से राब्ते के बगैर आबनाए हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिले कबूल और इंतहाई खतरनाक है। आबनाए हुर्मुज़ के लिए महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रास्तों के जरिए ही मुमकिन है जो ईरान ने मुकर्रर किए हैं। जहाज चैनल 16 के जरिए ईरानी फोर्सेस के साथ राब्ते में रहते हुए सफ़र करें। ओमान ने गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया था कि उसने आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़रानी के अमल को आसान और तेज़ बनाने के लिए नया समंदरी रास्ता खोल दिया है। नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में मायूस किया। अमेरिकी सदर की नेटो चीफ मार्क रूटे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान के खिलाफ जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं ईरान के मामले पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली से मायूस हूँ। ईरान मुआहदे के नतीजे में बड़ी रियायतें दे रहा है। अमेरिका जीत रहा है। ईरानी गर्ल्स स्कूल पर हमले के जिम्मेदार का तयन शायद कभी ना हो सके।
स्कूल पर हमले के वक्त पूरे इलाके में मिसाइलों की बारिश हो रही थी और हालात इंतहाई पेचीदा थे। जो हुआ वो अफसोसनाक था। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका उसका जिम्मेदार था। 28 फरवरी को ईरान के शहर मीनाब में गर्ल्स स्कूल पर हमला किया गया था। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले में 175 से ज़ायद तालिबात और उसातिज़ा शहीद हुए थे। नेटो के चीफ की सदर ट्रंप को मनाने की कोशिश। क्या ईरान के खिलाफ जंग में यूरोपीय इत्तेहादी अमेरिका के साथ थे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने इटली से 500 अमरीकी जंगी जहाज़ों ने उड़ान भरी। रोमानिया ने अमरीकी अफवाज को हवाई अड्डे पर सहूलतें दी। दुश्मन की दुश्मनी महज मुआहिदे से खत्म नहीं होती। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई की गुफ्तगू। कहा कि MOU से मुतालिक अमेरिका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। अमेरिका को MOU के वाज़े मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमेरिका को अपने वादे पूरे करने चाहिए। नेटो सेक्रेटरी जनरल का बयान इस बात का इतराफ़ है कि नेटो ने खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। नेटो को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तो नाज़रीन, फौज ने दुश्मन के अंदाजे गलत साबित कर दिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब। कहा कौमी इत्तेहाद खित्ते में ईरान के बावकार मुकाम का सबब है। इत्तेहाद और यकजहती बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नागुज़ीर हैं। ईरान को खित्ते में मौसर ताकत के तौर पर तस्लीम किया जाता है। दुश्मनों का ख्याल था कि फौजी और सियासी दबाव से वो चंद दिनों में अपने मकासद हासिल कर लेंगे, लेकिन ईरानी अफवाज ने मुसामत के जरिए उनके अंदाजे गलत साबित कर दिए। मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान, इराक, लबनान समेत कई ममालिक के अवाम ईरानी कौम के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वाले रुस्वा हुए। आज पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में गूंज रहा है। अमेरिका ईरान जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सिफारतकारी का शर्फ बख्शा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि टीम के कप्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और टीम के दीगर अराकीन ने दिन रात मेहनत की। नून लीग के साबिक दौर में पाकिस्तान 24वीं मौशी कुव्वत बन चुका था। अब दोबारा मौशी इस्तेहकाम आ चुका है। पहले 2 साल साबिका मसाइल हल करने में लगे। पाकिस्तान की तरफ बुरी निगाह से देखने वाले की आंखें निकाल लेंगे। इसहाक डार ने हजरत दातागंज बख्श के मज़ार पर गुस्ल की तकरीब में शिरकत की। सूबाई वज़रा और ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत भी की है। इसहाक डार ने कहा, दाता दरबार का तमीराती काम मुसलसल जारी है। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पर इजलास हुआ है। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का 15 जुलाई को इफ्तिताह करने की मंजूरी दी गई है। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह 31 जुलाई को करने का इंदिया। वज़ीर आला पंजाब ने डॉक्टर लोकम प्रोग्राम की बाकायदा मंजूरी दे दी है। मरीम नवाज का डॉक्टर लोकम प्रोग्राम के तहत आने वाले डॉक्टर्स को बेहतर मुआवजा देने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, बाहर से आने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और नर्सिस को बेहतरीन पैकेज देंगे। अस्पताल के डायरेक्टर बासलाहियत होने चाहिए। पंजाब में बेहतरीन अफरादी कुव्वत लाना मेरा मिशन है। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को सलाम। मुल्क भर में 9वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस रवायती रास्तों से होते हुए अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई हैं। मजालिस का इनेकाद कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ खारा दर में हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह खैमा सादात पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर। कोयटा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया।
چھوٹے بڑے شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کراچی میں جلوس کی سیکیورٹی پر 5000 اہلکار تعینات، رینجرز اہلکار بھی موجود تھے۔ پشاور میں سیکیورٹی کے لیے 10,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ کوئٹہ میں عارضی موبائل سروس معطل رہنے کے بعد بحال کر دی گئی۔ ناظرین، عاشورۂ محرم الحرام میدان کربلا کی وہ دردناک داستان جس کا تعلق نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی سے ہے۔ کربلا میں عاشورہ کے دن فرزندان امام حسین علیہ السلام علی اکبر نے اذان فجر دی اور ہم شکل پیغمبر نے بھی حق و صداقت کی خاطر اپنی جوانی راہ خدا میں قربان کر دی۔ وسیع جانتے ہیں نمائندہ نئی منور کی اس رپورٹ میں۔ عاشورہ محرم الحرام خانوادہ رسول کی اسلام کی سربلندی کی خاطر عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے اور 9 محرم امام حسین کے دوسرے فرزند شبیہ رسول خدا علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ روایات کے مطابق حضرت علی اکبر علیہ السلام شکل و سیرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ جب آپ میدان کربلا میں اترے تو امام حسین علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے پروردگار، گواہ رہنا، میں اس جوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ ارمان تھا پخیر نانگی پوشاک شہانی، افسوس کہ راہ سائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر میدان کربلا میں حضرت علی اکبر علیہ السلام نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے بڑے بڑے سورما ان کے سامنے ٹھہر نہ سکے، تاہم یزیدی لشکر نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت نے امام حسین علیہ السلام کے دل کو غم سے نڈھا۔ محرم ہمیں قربانی، وفاداری، صبر اور حق کی خاطر ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے، جس کی روشن مثال نواسہ رسول امام حسین اور ان کے فرزند علی اکبر علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نئی منور، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان، دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں گے لاہور میں محرم الحرام کے دوران جلوس اور مجالس میں شریک عزاداروں کو بروقت طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر سید اصغر نقی کے ہمراہ سید مٹھا ہسپتال، گورنمنٹ میاں محمد نواز شریف ہسپتال اور میو ہسپتال کے ایمرجنسی شعبہ جات کا اچانک دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر اسپتال انتظامیہ نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے انتظامات پر بریفنگ دی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے ایمرجنسی وارڈز، ٹراما یونٹس، آپریشن تھیٹرز، بلڈ بینکس اور ادویات کے ذخائر کا جائزہ لیا اور ہدایت کی ہے کہ تمام منسلک اسپتال ہائی الرٹ رہیں، خون، ادویات اور طبی آلات کی دستیابی، جبکہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی 24 گھنٹے موجودگی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 9 محرم الحرام کی مناسبت سے جلوس اور مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ لاہور میں مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ، کرشن نگر سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا خیمہ سادات امام بارگاہ پہنچے گا، جہاں مجلس عزا برپا ہوگی۔ اس کے بعد جلوس واپس پانڈو اسٹریٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ تفصیلات بتائیں گے شجر الدین اپنی اس رپورٹ میں۔
کی طرح لاہور میں بھی محرم الحرام کی مناسبت سے جلوس اور مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ کرشن نگر سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ خیمہ سادات سے ہوتا ہوا دوبارہ رات کی تاریخی میں پانڈو اسٹریٹ اختتام پذیر ہوا۔ آج کے دن ہمارے 73 جلوس ہیں، بڑے پروسیشنز ہیں جو چل رہے ہیں۔ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں پانڈو اسٹریٹ والا، یہ مرکزی جلوس ہے 9 محرم کا، یہ برآمد ہو چکا ہوا ہے۔ اس نے رات کو 12 بجے اختتام پذیر ہونا ہے۔ 2 پولیس کے ڈویژنز آتے ہیں، سٹی ڈویژن سے یہ موو کرتا ہے، 5:30 بجے سول لائنز میں انٹر ہوگا، اس کے بعد رات کو 12 بجے اس کی اختتام پذیر ہونا ہے۔ اس نے تقریباً 2500 نفری یہاں پہ موجود ہے جو اس پورے روٹ کو کور کر رہی ہے، روف ٹاپ سے لے کے آپ کی تمام جگہیں جو یہاں پہ گلیوں کو پلگ کیا ہے۔ اور جب یہ آتا ہے کہ پوری دنیا کو رلا جاتا ہے، محرم 9واں ہو یا 10واں ہو یا پہلا ہو، محرم ہمارے لیے ایک ہی چیز ہے، اور ہم ہر سال روتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ حسین پاک نے جو کیا ہے وہ دنیا میں نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کرے گا۔ جی بالکل، محرم کے حوالے سے کافی تفصیلی انتظامات گورنمنٹ آف پنجاب نے کیے ہیں۔ اس حوالے سے میڈم نے بڑی ہدایت دی کہ میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کیونکہ اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے لنگر کا بھی اسپیشل انتظام کیا گیا ہے، سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ گرمی سے بچاؤ کے لیے جو ہے واٹر سپرنکلنگ کے احکامات دیے گئے ہیں۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس میں شہر بھر سے عزاداروں نے شرکت کی اور کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس میں شریک پولیس اور انتظامیہ کے افسران کا کہنا تھا کہ ہر سال محرم الحرام کے سلسلے میں خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ 9 محرم کے جلوس کے راستوں پر عزاداروں نے نوحہ خوانی کی اور عزاداری کے ذریعے شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کیا۔ یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس آج رات نثار حویلی سے برآمد کیا جائے گا۔ کیمرہ مین محمد نعیم کے ساتھ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان، دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان۔ شجر الدین کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ سیکیورٹی کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور AI کا استعمال کیا گیا ہے۔ عزاداران کو گرمی سے بچانے کے لیے اینٹی سموک گنز کی مدد سے پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ تمام 4836 امام بارگاہیں QR کوڈ سے منسلک کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر جلوس کے روٹس پر میٹھے پانی کی سبیلوں کی خصوصی انتظامات کیے گئے۔ کلینک آن ویلز، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور رضاکار بھی ڈیوٹی پر مامور رہے۔ پنجاب میں 1,25,641 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پاک فوج کی 61 اور رینجرز کی 76 کمپنیاں طلب کی گئی ہیں۔ اب تک 6,000 سے زائد قبل اعتراض سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور مواد PTI کو رپورٹ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا مشیر ذیشان ولی کے ہمراہ فیصل ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ، عاشوراء کی مجالس، جلوس اور روٹس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے فیصل آباد سٹی، ٹوبہ ٹیک سنگھ، کمالیہ اور پیر محل کے دوروں کے دوران مجالس کے انتظامات سے بھی سہولیات سے متعلق دریافت کیا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں DC آفس میں سیکیورٹی امور اور عاشوراء انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ اسما بخاری نے کمالیہ میں قدیمی امام بارگاہ کا بھی وزٹ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے مجلس کی شرکا خواتین سے بھی گفتگو کی ہے۔ اسما بخاری نے کمالیہ میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی سبیل سے شربت بھی پیا اور کوالٹی بھی چیک کی۔ ادھر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے محرم الحرام میں شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور سیکرٹری داخلہ کی زیر صدارت اجلاس میں محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے اہم جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں تمام صوبوں باشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ہوم سیکرٹریز اور پولیس حکام نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی پلان پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ انتظامات کا جامع جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام اور فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے پر زور بھی دیا گیا ہے۔ طلال چودھری نے وفاقی حکومت کی جانب سے صوبوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے درکار معاونت سے آگاہ کرنے اور ہوم سیکرٹریز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سیکیورٹی اقدامات مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی ہے۔
सरगोदा में 7 साला मुंतहा ज़हरा ज़्यादती कत्ल केस की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होलनाक इंकशाफ सामने आए हैं। बच्ची में बेईमाना तशद्दुद और ज़्यादती के शवाहिद सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की गर्दन पर गहरा जख्म था, अहम शरेआन कट गई, सर पर शदीद चोटें, खोपड़ी फ्रैक्चर और दिमाग में खून जमा होने के शवाहिद मिले हैं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों पर खराशें और सूजन पाई गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की मौत गर्दन और सर पर लगने वाली मोहलिक चोटों से हुई। चोट लगने और मौत के दरमियान करीबन 1 घंटे का वक्फा था। इब्तदाई शवाहिद ज़्यादती की निशानदही करते हैं। ज़्यादती से मुतालिक हतमी राय पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी रिपोर्ट के बाद दी जाएंगी। फॉरेंसिक तज्ज़िये के लिए नमूने लाहौर में लेबॉर्ट्री को अरसाल कर दिए गए हैं। गिरफ्तार 3 मुलजिमान के DNA नमूने भी मैचिंग के लिए लाहौर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। मुकदमे का मरकजी मुलजिम CCD के साथ मुबैना मुकाबले में हलाक हो चुका है। शरपसंद अनासिर कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अवाम किसी भी खबर को शेयर करने से पहले तस्दीक ज़रूर करें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के IG पुलिस लियाकत अली मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रास्तों की बंदिश से मुतालिक BBC की खबर दुरुस्त नहीं है। आज़ाद कश्मीर में आने और जाने वाले तमाम रास्ते खुले हैं। BBC उर्दू ने अपनी खबर में बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी इल्ज़ाम लगाए। खुराक से भरी गाड़ी रोकने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। किसी भी खबर की फैक्ट चेक के जरिए तस्दीक की जा सकती है। झूठी और जाली खबरें आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। मसनूई ज़हानत के जरिए नए बयानिए बनाए जाते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।